वेलकम फ्रेंड्स। आज का सवाल है शरिया क्या है, शरिया कानून क्या है। क्या शरिया सिर्फ कानून ही है? क्या शरिया सेक्युलर लॉ से बिल्कुल ही अलग है? क्या शरिया कभी लागू हुआ भी, और हुआ तो किन शक्लों में लागू हुआ? ये सारे सवाल अपने आप में काफी बड़े सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सब पे ब्रीफ में बातें करूं। इस टॉपिक को मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ डील करूंगा, लेकिन जो बातें मैं करूंगा वो शरिया के नजरिए से ही करूंगा, क्योंकि शरिया एक मान्यता है, एक बिलीफ सिस्टम है। लेकिन क्या उस मान्यता के अंदर रहते हुए भी इस्लामिक लीगल सिस्टम सही से डेवलप हो पाया? इस पे मैं अपनी अदना सी राय ब्रीफली रखूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून क्या है? भले ही कानून की परिभाषा, डेफिनेशन पे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आम भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो नियम समाज में आमतौर पे मान्य होते हैं और जिनके आधार पे समाज चलता है या चलाया जाता है, वही कानून होता है। जैसे ट्राइबल सोसाइटीज में खान पान, शादी, मुर्दे वगैरह से संबंधित कुछ चीजों की मनाही होती है जो टैबू कहलाते हैं, तो आप उसे वहां का कानून कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज भी मेडागास्कर में एक पूरा टैबू सिस्टम है जिसे फैडी कहते हैं, जहां पे प्रेग्नेंट औरतें ईयल मछली नहीं खा सकती, नए बच्चे को बदसूरत नहीं बोल सकते, और ऐसा करने पे सजा तय है। इसी तरह से राजतंत्र में, किंगडम में राजा का फरमान ही कानून होता है, और डेमोक्रेसी में जनता खुद या उनकी चुनी हुई असेंबलीज कानून बनाती है। लेकिन एक थियोक्रेटिक स्टेट में, धर्म द्वारा संचालित स्टेट में, धर्म के नियमों के तहत ही देश को चलाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं होता कि वहां असेंबलीज नहीं होंगी, बल्कि अगर होंगी तो वो धर्म के नियम के अनुसार ही होंगी और धर्म के डायरेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स के अनुसार ही कानून बनाएंगी। शरिया भी एक धार्मिक कानून का ही सिस्टम है, लेकिन इसमें सिर्फ कानून ही नहीं है, बल्कि आइडियली इंसान के एक्शंस कैसे होने चाहिए, यानी इस्लाम के हिसाब से आइडियल, उसका गाइडेंस भी है। ये लीगल और एथिकल सिस्टम दोनों ही है, सिर्फ लीगल सिस्टम नहीं है। अगर सिर्फ इसके अंदर के कानून की बात करें तो आमतौर पे शरिया, इस्लामिक लीगल सिस्टम और मुस्लिम लीगल सिस्टम एक ही समझे जाते हैं, लेकिन तीनों में थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली थोड़ा फर्क है। जो इस्लामिक लीगल सिस्टम हम देखते हैं उसके दो बड़े हिस्से हैं, शरिया और फिक्ह। मुस्लिम्स मानते हैं कि शरिया खुदा का दिया हुआ कानून है जिसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता, जबकि फिक्ह उस कानून के इंसानी समझ को कहते हैं, यानी इंसान के द्वारा खुदा के कानून के इंटरप्रिटेशन को, व्याख्या को फिक्ह कहते हैं। फिक्ह का बेसिस शरिया जरूर है, फिक्ह का लगाव पूरी तरह से शरिया से है, लेकिन शरिया चूंकि डिवाइन लॉ है उसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। फिक्ह में यानी शरिया के इंसानी समझ में डेवलपमेंट और चेंज मुमकिन है। ये दोनों मिलकर एक प्रैक्टिकल इस्लामिक लीगल सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जिन मुस्लिम एम्पायर्स में माना जाता था कि शरिया लागू है, जैसे कि उमय्यद्स, अब्बासिड्स, ऑटोमन्स वगैरह, वहां शरिया लॉज के अलावा एक बड़ा हिस्सा सेकुलर लॉज का भी होता था। सेकुलर शब्द का मतलब होता है दुनियावी, यहां पे सेकुलर कॉम्युनल में ना चले जाएं। सेकुलर लॉज का मतलब होता है दुनियावी कानून, धार्मिक नहीं। तो इन हुकूमतों में एक बड़ा हिस्सा सेकुलर लॉज का होता था, जिसे बस शरिया का जामा पहनाया जाता था, और इस पूरे लीगल सिस्टम को हम मुस्लिम लीगल सिस्टम कहते हैं। अब चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल में। इस्लाम में शरिया एक डिवाइन लॉ है, आसमानी कानून है, या बेहतर होगा कहना डिवाइन गाइडेंस है, अल हुदा है, जिसका मतलब होता है करेक्ट गाइडेंस। लेकिन ये गाइडेंस हमें किस शक्ल में देखने को मिलता है? अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद का सुन्ना, जिसे हदीथ भी कहते हैं, यानी प्रॉफिट की बातें और उनके एक्शंस। प्रॉफिट मोहम्मद के एक्शंस को भी शरिया का बेसिस इसलिए माना जाता है क्योंकि इस्लाम में ये माना जाता है कि प्रॉफिट के सेइंग्स और एक्शंस डिवाइनली गाइडेड होते थे, यानी खुदा द्वारा संचालित होते थे। तो शरिया का बुनियादी सोर्स हुआ अल कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद का सुन्ना।
इन्हें समझने के लिए या नए सिचुएशंस में अप्लाई करने के लिए जो अलग अलग टूल्स मुस्लिम स्कॉलर्स इस्तेमाल करते हैं, और इन टूल्स का इस्तेमाल करके कमेंट्रीज या तफसीरें लिखते हैं, व्याख्या करते हैं, इस पूरे क्षेत्र को फिक्ह कहते हैं। फिक्ह शब्द का मतलब होता है डीप अंडरस्टैंडिंग। किसका डीप अंडरस्टैंडिंग? शरिया का। इसलिए फिक्ह मतलब सिर्फ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस ही होता है। हम फिक्ह शब्द का इस्तेमाल कॉमन लॉ फिक्ह की तरह नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को ही फिक्ह कहते हैं। फिक्ह के अंदर शरिया बताने के लिए शरिया के बुनियादी सोर्सेस कुरान और हदीस तो हैं, लेकिन चूंकि अल कुरान एक मोटा मोटी गाइडलाइन देता है और हदीस भी कुछ ही पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए रूल्स बताते हैं, तो बहुत सारे दूसरे पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए अल कुरान और हदीस को इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए फिक्ह अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे इज्मा यानी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर आम राय, कयास यानी लीगल एनालॉजी, यानी जो कुरान और हदीस में पर्टिकुलर रूल्स दिए हुए हैं उनका मिलते जुलते सिचुएशन में एप्लीकेशन, इज्तिहाद यानी कुरान और हदीस के जानकारी के बेसिस पे अपना लीगल रीजनिंग, इस्तेहसान यानी कानून के किस सोर्स को कितना प्रेफरेंस देना है, इस्तिस्लाह यानी कौन सा इंटरप्रिटेशन आम जनता के फायदे के लिए है, वगैरह मेजर लीगल टूल्स फिक्ह में इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हें बहुत सारे स्कॉलर्स शरिया के सोर्सेज भी बताते हैं, लेकिन इन्हें आप इस्लामिक लॉ के सोर्सेज तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये शरिया को ही समझने के तरीके हैं जिस समझ के बाद इस्लामिक लीगल सिस्टम मुमकिन हो पाता है। लेकिन इन्हें शरिया का ही सोर्स बोलना थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि शरिया डिवाइन लॉ है जो हम सिर्फ कुरान और हदीस के शक्ल में देखते हैं। इज्मा, कयास वगैरह बस इनको समझने के टूल्स हैं, फिक्ह के टूल्स हैं। शरिया का सुप्रीम सोर्स है अल कुरान। अगर अल कुरान की बातें करें तो एक चीज क्लैरिफाई कर दूं कि अल कुरान सिर्फ रिलीजियस रूल्स के बारे में नहीं है, बल्कि एक बड़े हिस्से में रिलीजियस एनेक्डोट्स यानी घटनाओं का भी जिक्र है, जिनके जरिए मॉरल और एथिकल बातें भी बताई जाती हैं। अल कुरान में लॉ पर बस ब्रॉड गाइडलाइंस हैं और लॉ के ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं और बहुत कम ही स्पेसिफिक रूल्स हैं। दूसरा बड़ा सोर्स शरिया का हदीस है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की बातें और उनके एक्शंस के जरिए से बहुत सारे स्पेसिफिक रूल्स बताए गए हैं। हदीस कई जगहों पे अल कुरान के डायरेक्टिव्स को भी पूरी तरह समझने में मदद करता है। इन हदीसों का कंपाइलेशन इस्लाम आने के 300 साल के अंदर कर लिया गया था, जिनमें से सुन्नी सेक्ट के मानने वाले 6 कंपाइलेशंस को काफी मान्य समझते हैं, ऑथेंटिक समझते हैं। इसमें से भी 2 सबसे ज्यादा मान्य हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम। लेकिन अल कुरान और हदीस तो ब्रॉड प्रिंसिपल्स और कुछ स्पेसिफिक रूल्स या लॉज बता देते हैं, लेकिन सोशल लाइफ के एक बहुत बड़े हिस्से को रेगुलेट करने के लिए नए लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत महसूस होने लगी, जिसके लिए इज्मा, कयास वगैरह जैसे फिक्ह के उसूल और टूल्स इस्तेमाल किए जाने लगे। कुरान और हदीस को आप इस्लामिक लीगल सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह समझ सकते हैं, जिसके अंदर रहकर और भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं। इज्मा का मतलब होता है कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी, यानी किसी भी मसले पर, कानून पर मुस्लिम कम्युनिटी की एक राय होना। अब कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इस कंसेंसस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद के कंपेनियंस के बीच जो कंसेंसस था वो। कुछ का कहना है कि किसी भी जमाने में जो इस्लामिक जूरिस्ट्स हों उनके बीच ये कंसेंसस होना चाहिए, और कुछ का कहना है कि ये कंसेंसस पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के बीच होना चाहिए, तभी एक नया कानून या रूल मान्य तरीके से उभरेगा। जिस हदीस के तहत कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी इस्लामिक लॉ के एक टूल की तरह मान्य है, उसमें शब्द बस या फ्रेज बस कंसेंसस ऑफ कम्युनिटी इस्तेमाल हुआ है। इज्मा इस्लामिक लॉ के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अप्रोप्रिएट और लेजिटिमेट यानी काफी मान्य तरीका हो सकता था।
एक डेमोक्रेटिक तरीका भी हो सकता था, लेकिन चूंकि कंसेंसस हासिल करने का मेथड और प्रोसेस शुरुआती फेज में सही से डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए इजमा जो रोल प्ले कर सकता था वो नहीं कर सका। फॉर एग्जाम्पल, पार्लियामेंट की तरह की बॉडी हो सकती थी जिसकी मेंबरशिप के लिए शरिया की जानकारी या क्वालिफिकेशन भी एक रिक्वायरमेंट रखा जा सकता था, और इसमें 2/3 3/4 मेजॉरिटी को कंसेंसस माना जा सकता था। आप ये कह सकते हैं कि मानना क्यों है। देखें, किसी भी लीगल सिस्टम में लीगल फिक्शन का इस्तेमाल होता है, यानी कुछ चीजें प्रैक्टिकल आसानी के लिए मान ली जाती हैं। इस्लाम में भी, और उसके अंदर सुन्नी और शिया सेक्ट में, और इनके अंदर हर स्कूल में लीगल फिक्शन का इस्तेमाल होता है। एक एग्जाम्पल यह है कि इस्लामिक बैंकिंग में चूंकि इंटरेस्ट मना है, इसलिए लोन लेने के लिए किसी भी प्रॉपर्टी को बैंक को नीचे दामों पर बेचकर ऊंचे दामों पर खरीद लिया जाता है, और यह माना जाता है कि कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। लेकिन इसे ही फाइनेंस की दुनिया में इंट्रिंसिक इंटरेस्ट कहते हैं, जो हमें सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड वगैरह के शक्ल में देखने को मिलता है। खैर, इजमा के प्रॉपर इस्तेमाल के लिए मुस्लिम कम्युनिटी में कोई नोटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं डेवलप हो पाया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी रही, जो कि तालिबान को बताने लायक वजह है, कि ब्रॉड कंसेंसस यानी मसलों पे एक मोटा मोटी आम राय के अंदर जो डिफरेंसेस होते थे, उसका इस्लामिक कल्चर में एक्सेप्टेंस था, कबूलियत थी। यहां तक कि इसे खुदा के गिफ्ट की तरह सेलिब्रेट किया जाता था। एक घटना है कि जब इस्लामिक लॉ के 4 स्कूल्स में से एक स्कूल, मालिकी स्कूल के लीडर इमाम मालिक, जो अपने वक्त के सबसे बड़े शरिया स्कॉलर माने जाते थे, उनकी किताब मुवत्ता को अब्बासी राजा कैलिफ अल मंसूर ने अब्बासी हुकूमत का स्टैंडर्ड कानून बनाने की बात की, तो इमाम मालिक ने मना किया और कहा कि हो सकता है कि अलग अलग जगहों के लोगों में इस्लाम की समझ में थोड़े डिफरेंसेस होंगे, और अगर उन पर एक स्टैंडर्ड कानून लागू करते हैं तो बिना वजह फसाद होगा। क्यों ना हम इन डिफरेंसेस को खुदा के तोहफे की तरह एक्सेप्ट कर लें। डिफरेंसेस के कबूल किए जाने, स्वीकृत होने के कल्चर की वजह के अलावा एक और बड़ी वजह रही इजमा के कम डेवलपमेंट की। इंडिविजुअल स्कॉलर्स द्वारा शरिया पे कमेंट्रीज व्याख्या की आम जनता में स्वीकृति होने लगी थी, तो इस्लामिक लॉ को समझे जाने का एक दूसरा तरीका ज्यादा डेवलप हुआ। इसलिए इस्लामिक लॉ के अंदर जिन मसलों पे रूल की जरूरतें महसूस होती थी, वो इनफरादी तरीके से, इंडिविजुअल एफर्ट से पूरी होने लगी। ऐसे शरिया स्कॉलर्स क़यास, इज्तिहाद, इस्तेसान वगैरह का इस्तेमाल करते हुए शरिया पे कमेंट्रीज लिखते थे, तफसीरें लिखते थे, जो समाज में भी मान्य होने लगा और जिनको स्टेट भी मान्यता देने लगा। और ऐसे ही इंडिविजुअल एफर्ट से, इनफरादी कामों से, सुन्नी सेक्ट में इस्लामिक लॉ के 4 अलग अलग बड़े स्कूल्स, यानी अलग अलग तरीकों से व्याख्या करने पर आधारित मजहब इस्लाम के 200 साल के अंदर डेवलप हो गए। हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, ये स्कूल्स 4 बड़े शरिया स्कॉलर्स के कामों से और उनके नाम पे डेवलप हुए थे। ये स्कूल्स और कुछ नहीं बल्कि शरिया के 4 अलग इंटरप्रिटेशंस के तरीके हैं। शरिया को समझने के 4 व्याख्या के तरीके हैं, जिनमें इस्लाम के फंडामेंटल्स पे तो सिमिलरिटीज हैं ही, इनके अलावा भी काफी सिमिलरिटीज हैं, लेकिन कुछ मसलों पे डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पे ये 4 अलग अलग स्कूल्स डेवलप हुए। इंडिविजुअल शरिया स्कॉलर्स शरिया के व्याख्या के लिए सबसे ज्यादा क़यास का इस्तेमाल करते थे, एनालॉजी का, जिसका मतलब होता है कि अगर एक रूल कुरान और हदीस में दिया हुआ है तो मिलते जुलते सिचुएशंस में, खासतौर पे जहां पे कॉज इफेक्ट मिलता जुलता हो, ऐसे में लॉजिक के इस्तेमाल से नए सिचुएशंस के लिए रूल बनाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, शरिया में एक रूल है कि एक मर्डरर को उसके विक्टिम से कोई चीज विरासत में नहीं मिल सकती है, इनहेरिटेंस में नहीं मिल सकती है। तो क़यास से यह भी रूल बन गया कि मर्डरर को विक्टिम से वसीयत यानी विल में भी कोई चीज नहीं मिल सकती। इन दोनों में कॉमन बात यह हुई कि मर्डरर विक्टिम से प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं उठा सकता। इनफैक्ट ये जो रूल है वो सारे लीगल सिस्टम में है।
خیر یہ انالوجی کا ایک ایگزامپل ہوا۔ اس کے علاوہ لیگل اسکالرس اجتہاد کا بھی استعمال کرتے تھے۔ اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ اپلیکیشنز کے لیے رولز اویلیبل نہیں ہوتے، وہاں قرآن اور حدیث کے اصولوں کے بیسس پہ اپنے انڈیپینڈنٹ ریزننگ سے نئے سچویشنز کے لیے رول بنانا۔ جیسے اگر آج شریعہ لاگو کیے گئے دیشوں میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے قانون بنانا ہو تو ان پر یا تو اجتہاد کے بیسس پہ قانون اور رولز بنائے جائیں، نہیں تو عام طور پہ جو مسلم امپائرز میں ہوتا رہا ہے، سرکار کا ایک پیرلل سیکولر برانچ ان پر پالیسیز اور رولز بنائیں۔ لیکن اجتہاد کے کیس میں بھی ہوا یہ کہ اسلام آنے کے 400 سے 500 سال کے اندر اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ مانا جانے لگا کہ جو فقہ میں بڑے گیپس تھے، اسلامک لا میں بڑے گیپس تھے، وہ بھر دیے گئے ہیں اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام غزالی جیسے کچھ اسکالرس نے یہ چنتا بھی جتائی کہ جورسٹ کے کوالیفیکیشنز میں کمی آتی جا رہی ہے اور کچھ جورسٹ زیادہ ہی بولڈ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اور اب چونکہ اجتہاد کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہ گئی ہے، اس لیے یہ دروازہ بند کیا جائے۔ حالانکہ پچھلے 100 سالوں میں اجتہاد پھر سے ابھرا ہے، دو الگ الگ شکلوں میں، دونوں ایک دوسرے سے اپوزٹ۔ ایک تو بیک ٹو دا روٹس ریوائولسٹ موومنٹ کی شکل میں، ان کے حساب سے اسلام کی جو اوریجنل شکل تھی اس میں واپس انٹرپریٹیشن ہونا چاہیے، جیسے سلافسٹ موومنٹس وغیرہ، اور دوسرا اسلام کو نئی روشنی میں ری انٹرپریٹ کرنے والے ماڈرنسٹس کی شکل میں۔ میری سمجھ میں اجماع اور اجتہاد اسلامک لیگل سسٹم کو صحیح دشا دینے میں اچھا رول ادا کر سکتے تھے، کیونکہ جب میں کسی سماج میں رہ رہا ہوں تو میں اپنے ریزننگ کو اور اپنے اوپینین کو سپریم نہیں بتا سکتا، اور وہ سپریم ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہر انسان کے سمجھ اور نالج میں کافی لمیٹیشنز ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب القرآن خود ہی انسان کے لمیٹیشن کو اجاگر کرتا ہو، انسان سے غلطیاں ہونے کی پاسبلٹیز کو مانتا ہو۔ تو اجماع ایک اپروپریٹ فورم ہے کمپرومائز کا، کنسنسس بنانے کا، بیچ کا راستہ اختیار کرنے کا۔ انفیکٹ اگر کسی بھی اسٹیٹ کو شریعہ کے بیسس پہ چلنا ہو یا کسی اور قانون کے بیسس پہ چلنا ہو تو ایک کلیکٹیو باڈی کا ہونا ضروری ہے، جہاں پہ کنسلٹیشن ہو، کمپرومائز ہو، کنسنسس بنے، یا کوئی پروسیس ہو جس سے نئے سچویشنز کے لیے قانون بنائے جائیں۔ اسلامک لیگل سسٹم میں یہ پراودھان اجماع کی شکل میں ہے، جہاں پہ مسلمز یا مسلم اسکالرز شریعہ پہ اپنا اوپینین تو رکھ سکتے، اور ظاہر ہے کہ ایسا اوپینین رکھنے میں اجتہاد کا بھرپور استعمال ہوگا، لیکن جہاں فائنل رولنگ اجماع کے ذریعے سے ہی ہو۔ خیر اس پر مسلم اسکالرز بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استصلاح بھی ایک ٹول ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پبلک گڈ، جنتا کا فائدہ۔ جہاں پہ پہلے بتائے گئے ٹولز کا استعمال کر کے بھی رول کلیئر نہیں ہو رہا ہو تو وہ انٹرپریٹیشن چننا چاہیے جس سے عام جنتا کا زیادہ فائدہ ہو۔ فقہ کے اور بھی ٹولز اور پرنسپلز ہیں، لیکن ابھی جو میں نے بتائے وہ میجر ٹولز یا پرنسپلز تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شریعہ یا اسلامک لا آج جس شکل میں ہے اس کے فیچرز کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں۔ میں نے پہلے یہ بتایا کہ شریعہ ایک ڈیوائن لا ہے، یا بہتر یہ ہوگا کہنا کہ ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے۔ فرق یہ ہے کہ عام طور پہ قانون میں، سیکولر قانون میں ہمارے ایکشنز کے لیے ایک بیسک کنڈکٹ بتا دیا جاتا ہے، اور اگر ہمارے ایکشنز ان سٹینڈرڈ سے بھی خراب ہوتے ہیں تو ہمیں سزا ملتی ہے یا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن شریعہ کا ایم صرف ایک بیسک اسٹینڈرڈ حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک آئیڈیل اسٹینڈرڈ حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی اسلام کے حساب سے جو آئیڈیل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب آئیڈیل اسٹینڈرڈ کو ہی قانون بنا دیا جائے، بنا یہ سمجھے کہ اسلام میں 5 اسٹینڈرڈ آف کنڈکٹ ہے: مینڈیٹری، انکریجڈ، نیوٹرل، ڈسکریجڈ اور پروہیبٹڈ۔ یعنی وہ چیزیں جو کمپلسری ہیں، وہ چیزیں جو اسلام انکریج کرتا ہے، وہ چیزیں جہاں پہ اسلام نیوٹرل ہے، وہ چیزیں جہاں اسلام ڈسکریج کرتا ہے، اور فائنلی وہ چیزیں جو منع ہیں، جو حرام ہیں۔ جو آئیڈیل اسٹینڈرڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے وہ عام طور پہ انکریجڈ ہوتا ہے،
मैंडेटरी या कंपलसरी नहीं होता, और मुझे लगता है इसे मैंडेटरी बनाना इस्लाम के बेसिक उसूलों के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि शरिया फॉलो करना इस्लाम में बताया गया है कि आसान है, दीन आसान है। तालिबान जैसे ताकतों में दूसरी कमियों के अलावा इस फर्क को भी नहीं समझ पाना एक बहुत बड़ी कमी है। सेकुलर लीगल सिस्टम में आइडियल कंडक्ट यानी सबसे ऊंचा मॉरल बिहेवियर कानून के दायरे में नहीं होता है, बल्कि एथिक्स के दायरे में होता है। हालांकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों एक दूसरे को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन इन दोनों का शरिया के अंदर ही होना एक बहुत बड़ा फीचर है शरिया का। यह अलग बात है कि दोनों को प्रैक्टिस में अलग अलग तरह से लाया जाता है, एक को प्रॉपर कानून की शक्ल में और एक को बस गाइडेंस की शक्ल में। दूसरा बड़ा फीचर है इस्लामिक लॉ का कि इसका डेवलपमेंट इंडिविजुअल जूरी कंसल्ट्स के एफर्ट से ज़्यादा हुआ, यानी इनफरादी कामों से ज़्यादा हुआ, ना कि किसी कलेक्टिव बॉडी जैसे कि असेंबलीज के द्वारा पास किए गए लेजिस्लेशंस से हुआ। ऐसा नहीं है कि इस्लाम में ऐसे कलेक्टिव बॉडी का प्रावधान नहीं था। इजमा मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में एक आम राय बनना, ये एक ऐसा आधार था जहां पे कलेक्टिव तरीके से कानून बनाया जाए, लेकिन हमने देखा कि इसका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इसके अलावा जो मुस्लिम हुकूमतों में सरकारें होती थी वो भी कुरान और हदीस के दायरे में रह करके अपना कानून बना सकती थी, एक सिस्टमैटिक लेजिस्लेशन बना सकती थी। लेकिन मुस्लिम हुकूमतों में जैसे कि ऑटोमन्स, उमैय्यद्स वगैरह ने जो रूल्स बनाए वो सेकुलर डोमेन में चले गए, शरिया का हिस्सा नहीं बन पाए। तीसरा बड़ा फीचर है जो हमने देखा कि इस्लाम के आने के 200 साल के अंदर 4 बड़े स्कूल्स सुन्नी सेक्ट में डेवलप हो गए और शिया में भी अलग अलग स्कूल्स डेवलप हुए। इनके मानने वाले पर इन्हीं स्कूल्स का रूल अप्लाई होता है, कोई कॉमन यूनिफॉर्म रूल अप्लाई नहीं होता है, और इन डिफरेंसेस का एक्सेप्टेंस रहा लगभग सभी मुस्लिम हुकूमतों में। अब चूंकि कुरान और सुन्ना का इंटरप्रिटेशन कमेंट्रीज की शक्ल में हुआ, तफसीरों के शक्ल में हुआ, जिसमें नए सिचुएशंस के लिए इज्तिहाद और क़यास का इस्तेमाल करके मुमकिन रूल्स बताए गए, इस्लामिक लॉ काफ़ी डिटेल्ड और पर्टिकुलराइज्ड शक्ल में डेवलप हुआ, जहां हर सिचुएशन के लिए रूल्स पहले से ही बता दिए गए। इसका एक नतीजा ये भी हुआ कि शरिया कोर्ट्स में काजी यानी शरिया कोर्ट्स के जज का काम शरिया को इंटरप्रेट करना नहीं होता था, बल्कि जो ऑलरेडी बहुत सारे डिटेल्ड रूल्स दिए गए थे उनमें से किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा रूल अप्लाई होगा उसको चुनना था। यहां पर जब अलग अलग रूल्स में कंफ्यूजन होता था तो पार्टीज अपने अपने लीगल स्कॉलर्स के पास जाकर ओपिनियंस यानी उनका फतवा लाते थे, जिनको देखते हुए काजी भी अपना फैसला सुनाते थे। ये जो कमेंट्रीज या व्याख्याओं की शक्ल में इस्लामिक लॉ का विकास हुआ, उसमें अल कुरान और अलग अलग हदीसों में सिंथेसिस तो हुआ, कंसिस्टेंट रूल्स बनाए गए, लेकिन उसको सिस्टमेटाइज नहीं किया गया। इसलिए इस्लामिक लॉज कोर्ट्स की शक्ल में नहीं है, यानी अलग अलग मुद्दों पर एक सिस्टमैटिक रूल की किताब के शक्ल में नहीं है। जैसे कि मान लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट का एक फील्ड होता है, उसे लेकर एक सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स नहीं बनाए गए। इसकी एक वजह यह जरूर हो सकती है कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए हदीसों में अलग अलग प्रावधान हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें कॉमन भी हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे एक क्षेत्र में फिर मैं कहूंगा इजमा का इस्तेमाल करके एक सिस्टमैटिक लॉ कोड जरूर बनाए जा सकते थे। इनफैक्ट जो रूलिंग पावर होता है उनको भी कुरान और हदीस के अंदर और उसके दायरे में रहकर कानून बनाने का पावर होता है, वो भी ऐसे सिस्टमैटिक कोड्स नहीं ला सके। ये सिस्टमैटिक कोड पहली बार 1869 में ऑटोमन द्वारा लाया गया और ये भी सिर्फ 5-6 साल तक ही चल पाया। आप ये सोच रहे होंगे कि जब लॉ डिटेल्ड था ही, पर्टिकुलराइज था ही, तो उसका एक सिस्टमैटिक शक्ल में होना क्यों जरूरी है।
دیکھیں، جب بھی قانون کا دائرہ کافی بڑھ جاتا ہے اور قانون کمپلیکس ہو جاتا ہے تو اس کا سسٹمیٹک شکل میں ہونے سے ایسے قانون کے نیم اور اصول عام جنتا کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. انفیکٹ اس کے امپلیمنٹیشن کرنے والے کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور اس کے بیسس پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسرا پریکٹیکل پرابلم یہ ہوا کہ قاضی کو یہ آپشن ہوتا تھا کہ وہ بہت سارے ڈیٹیلڈ رولز میں سے کوئی رول چن لے اور اس کا کوئی ریزن بھی نہیں دینا پڑتا تھا. اس سے کرپشن کو کافی بڑھاوا ملتا تھا اور آٹومن حکومت میں یہ کافی بڑی پرابلم ہو گئی تھی. تو ایسے پرابلم سے بھی جوجھنے میں لا کے کوڈز مدد کرتے. اب چلیے دیکھتے ہیں اتہاس میں شریعہ لاگو کیسے ہوا. قرآن اور حدیث اور اس پر آدھارت اسلامک لیگل سسٹم اسلام آنے کے 38-39 سال تک ہی پوری طرح سے لاگو رہا. پروفٹ محمد اور ان کے بعد 4 خلیفاؤں کے شاسن کال میں. اس میں بھی آخری وقفے میں یہ کہنا ہسٹوریکلی صحیح نہیں ہوگا کہ شریعہ پوری طرح سے لاگو تھا. لیکن ان کے بعد سبھی مسلم امپائرز یعنی جن بادشاہتوں میں مسلم رولر تھے ان میں پیرلل 2 سسٹم رہے. شریعہ لا کا الگ سسٹم رہا اور سیکولر لاز الگ ڈومین میں یا کاریہ چھیتر میں اپلائی ہوتے تھے. عام طور پہ انسان کے خدا کے ساتھ رشتے جس میں نماز، روزہ اور دوسرے ریچول شامل ہیں وہ نیچرلی شریعہ کے چھیتر میں تھے. اس کے علاوہ شادی، وراثت جنہیں ہم پرسنل لا کہتے ہیں وہ بھی شریعہ کے ڈومین میں ہی تھے. یہاں ایک بات جاننا ضروری ہے کہ دوسرے دھرموں کے لوگوں پر بھی ان کا پرسنل لا ہی اپلائی ہوتا تھا. شریعہ لاگو کرنے کے لیے اور شریعہ سے ریلیٹڈ ووادوں کو سلجھانے کے لیے امید راجاؤں کے زمانے سے ہی الگ الگ راجیوں میں قاضی کا اپوائنٹمنٹ شروع ہو گیا تھا. لیکن سرکار چلانے کے لیے ایک بڑے حصے پر سیکولر لاز اپلائی ہوتے تھے. جیسے کمرشل چھیتر میں بازاروں کو سچارو روپ سے چلانے کے لیے اور وہاں پہ ہونے والے ڈسپیوٹس کو سالو کرنے کے لیے بائزینٹین حکومت کے انسپیکٹر آف مارکیٹ کو ہی مسلم امپائر نے ایڈاپٹ کر لیا جہاں پہ پرانے ہی رواج چلتے تھے. ایسے سسٹم میں تھوڑا بہت اسلامک لا کا بس پالش بھر لگا دیا جاتا تھا. اسی طرح زمین اور ٹیکسیشن کے مدوں پر بھی سیکولر لاز ہی اپلائی ہوتا تھا. زمین اور ٹیکس کے قانون ریلیٹڈ تھے کیونکہ شروعاتی فیز میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے کافی ایریاز مسلم حکومت میں آ گئے تھے تو زمینوں کا بٹوارا بھی سرکار خود کرتی تھی. اس لیے ان مدوں پہ بھی حکومت اپنے قانون ہی لگاتی تھی اور اس میں بھی راجا شریعہ کے رکشک کی طرح ایسے لاز کو شریعہ کا جامہ بھر پہنا دیتے تھے بھلے ہی یہ پوری طرح سے شریعہ کے دائرے میں نہ رہے ہوں. اور چونکہ اس وقت ملٹری ایڈمنسٹریشن ہوتا تھا یعنی گورنر یا اس کے نیچے کے عہدیدار کو ملٹری فورس میں بھی یوگدان دینا پڑتا تھا اور زمین بھی ایسے ہی افسروں کو یا ان کے ذریعے بانٹے جاتے تھے تاکہ وہ زمین کے اپج کی رقم سے فوجیوں کو مینٹین کریں. اور ان ملٹری پوزیشنز پہ نیوکت کرنے کے لیے شریعہ کی جانکاری یا ڈگری نہیں چاہیے ہوتی تھی اور ان پر سبھی دھرموں کے لوگ نیوکت کیے جاتے تھے. اس لیے یہ پورا چھیتر ملٹری، زمین اور ٹیکس کا چھیتر سیکولر قانونوں کے دائرے میں آتا تھا. اب شریعہ کا جامہ کیسے پہناتے تھے؟ آٹومن حکومت میں اس چھیتر میں ڈسپیوٹ سالو کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ افسر ہوتا تھا قاضی عسکر جس کے پاس شریعہ کی ڈگری ہونی چاہیے تھی. لیکن ان کی لائلٹی آٹومن سلطان کی طرف زیادہ ہوتی تھی اور ان کا استعمال سلطان کئی بار پیور شریعہ والے قاضی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی کرتا تھا. اس کے علاوہ اوپر سے نیچے تک سرکاری افسروں کے خلاف کمپلینٹ کا ایک سسٹم تھا جس میں قاضی کے خلاف بھی کمپلینٹ کیا جا سکتا تھا. ان پوزیشنز پہ کوئی قاضی کا بیٹھنا ضروری نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی دھارمک ڈگری کی ضرورت ہوتی تھی. یہ جو ایڈمنسٹریٹو لا کا پورا چھیتر تھا وہ بھی شریعہ کے ڈومین میں نہیں آتا تھا اور اس سسٹم کے ذریعے بھی قاضیوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا یعنی شریعہ لیگل سسٹم کو بھی کنٹرول کیا جاتا تھا. یہاں پہ ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. شریعہ کے حساب سے القرآن اور حدیث کے اندر
اور ان کے دائرے میں رہتے ہوئے سرکار قانون ضرور بنا سکتی تھی۔ ان کا قانون بنانا سطحی طور پہ شریعہ کے باہر جانا نہیں ہوا، لیکن چونکہ جو افسر نیوکت کیے جاتے تھے ان کے لیے شریعہ کی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور جو قانون اس چھیتر میں بنائے جاتے تھے یعنی ملٹری، زمین ٹیکس وغیرہ میں، وہ بھی پرانے نیموں اور رواجوں کے آدھار پہ ہی بنائے جاتے تھے جس میں شریعہ کا پالش بھر ہوتا تھا۔ اس لیے یہ سارا چھیتر زیادہ تر فطرت میں سیکولر تھا۔ اب آتے ہیں کنٹینشس ڈومین میں، کرمنل لا پہ، خاص طور پہ حدود کرائمز پہ، جو اس بات کا سمبولک بن گئے ہیں کہ کہیں شریعہ لا لاگو ہے یا نہیں ہے۔ حد کا مطلب ہوتا ہے باؤنڈری۔ حدود کرائمز وہ کرائمز ہے جس میں انسان نے خدا کے بنائی ہوئی باؤنڈری کو کراس کر دیا ہو، یعنی وہ کرائمز جن کی سزا القرآن میں بتائی گئی ہے، اور آپ نے القرآن کی باؤنڈری کراس کی تو خدا کی بھی باؤنڈری کراس کر دی، اس لیے یہ حدود کرائمز کہلائے۔ یہ کرائمز ہیں ایڈلٹری اور ہائی وے رابری، زنا اور ہائی وے پہ چھین مار۔ اس کے علاوہ اور اس سے تھوڑا کم کنٹینشس ہیں قصاص کرائمز، یعنی موت کے بدلے میں موت، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک وغیرہ۔ یہ قرآنک فریزز ہیں، لیکن ان کرائمز میں وکٹم یا ان کے پریوار جن چاہے تو کرمنلز کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ بلڈ منی یا کمپنسیشن لے کر معاف کرنا عام بات ہے۔ تو امید اور عباسی راجاؤں کے دوران ان کرائمز یعنی حدود اور قصاص کرائمز کے لیے شریعہ کے پراودھان لاگو تھے اور ایسے کورٹس بھی ہوتے تھے، لیکن یہ کرائمز پروو کرنے کا پروسیجر اتنا مشکل تھا کہ زیادہ تر کیسز میں کرائم پروو نہیں ہو پاتے تھے۔ جہاں جینوئن کیس بھی ہوتا تھا وہاں بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ان حکومتوں میں ایک پوزیشن ہوتا تھا صاحب الرد، جو شریعہ کورٹ سے ریجیکٹ کیے گئے کرائمز کو سنتے تھے۔ اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرلل سیکولر کورٹ سسٹم جو تھا، جو ہم نے ابھی بتایا پیرلل سیکولر قانونوں کے لیے، وہاں کے افسر سیکولر پروسیجر اور سیکولر قانون ہی اپلائی کرتے تھے۔ تو طالبان جیسے گروپس بنا شریعہ کے پروسیجر کو فالو کیے ہوئے حدود قانون لاگو کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا ایک سمبولک ویلیو ہے، ایک ڈیمونسٹریٹو ویلیو ہے، یعنی دکھتا ہے۔ لیکن ایسے گروپس شریعہ کے فنڈامنٹل پرنسپلز، بنیادی اصول جیسے جسٹس، ایکویٹی، کمپیشن، اسٹرگل ان ریزننگ وغیرہ، یعنی انصاف، برابری، ہمدردی، اجتہاد وغیرہ، جن کا ذکر القرآن میں سب سے زیادہ ہے، اسے نہ ٹھیک سے سمجھتے ہیں اور اپلائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ قانون کا ایک بیسک اصول ہے جو شریعہ سسٹم میں بھی ماننے ہیں کہ جب قانون کا کوئی ہائر بیسس موجود ہو تو لوور بیسس یا تو ریجیکٹ ہو جائے گا یا اسے انٹرپریٹ ایسے کیا جائے گا، اس کی ویاخیا ایسے کی جائے گی کہ وہ ہائر بیسس سے میل کھائے۔ یعنی ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی جو القرآن سے میل نہ کھائے، یا اگر ایسی حدیث کے کئی معنی ہیں تو وہ معنی لیا جائے گا جو القرآن سے میل کھاتا ہو۔ اسی طرح سے القرآن کے بھی پروویژنز کو ایسے سمجھے جو القرآن کے بنیادی اصولوں کے خلاف نہ جائے۔ اس سلسلے سے اسلامک لا میں ایک کمی یہ رہی کہ قیاس کے زیادہ استعمال سے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا رول نکالنے میں جو مین سورس ہے شریعہ کا، وہ کئی بار نظر انداز ہو گیا۔ حالانکہ یہ جو 4 بڑے سنی اسکولز ہیں، ان کا سلسلہ جن سے شروع ہوا، انہوں نے خود کہا کہ ہم نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی ہے صحیح انٹرپریٹیشن کی، لیکن ہمارے کام میں کمیاں ہو سکتی ہیں۔ وہ اپنے لمیٹیشنز کو ایکسپٹ کرتے تھے۔ امام مالک، جن سے سنی سیکٹ کے ایک اسکول کی شروعات ہوئی، ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی اسکالر کا سب سے بڑا شیلڈ ہوتا ہے، یعنی بچاؤ ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ لیکن ایکسٹریمسٹ گروپس کے کیس میں ایسا معلوم پڑتا ہے کہ انہیں سارا قانون پتا ہے، ان کی ہی ویاخیا صحیح ہے، اور ایسے گروپس ایسے قانون کو کسی بھی قیمت پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ شریعہ اور اسلامک لیگل سسٹم میں جو ڈفرینسز کے لیے ریسپیکٹ تھا، اس کے ڈائریکٹلی خلاف ہے طالبان جیسے گروپ کا اپنے لا کا زبردستی اپلائی کرنا۔
खैर, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जो बाहर से शरिया लीगल सिस्टम को देख रहा हो, उसे ये दिखता है कि इजमा और इज्तिहाद के प्रॉपर इस्तेमाल की कमी की वजह से शरिया लीगल सिस्टम अपने पोटेंशियल से काफी पीछे रह गया है, और अब इनकी जरूरत इसलिए भी बढ़ गई है जहां पे शरिया लागू करने की कोशिश हो रही हो वहां पे, क्योंकि समाज और कानून बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। स्टेट हर इंसान की जिंदगी पर पहले से ज्यादा असर डालता है, इसलिए कानून के क्षेत्र में, और चूंकि शरिया भी एक कानून का सिस्टम है, बस कॉन्स्टिट्यूशन शरिया का फिक्स है, वहां कलेक्टिव एफर्ट से ही कानून बनाए जाने की जरूरत है। इस पे काफी डिटेल में भी बातें हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह सकता कि कभी और बात करेंगे, क्योंकि मेरा क्षेत्र सेक्युलर लॉज है और मैं उसी में बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सवाल पूछ सकते हैं कमेंट्स के थ्रू बहुत सारे। मुलाकात होती है फिर अगले वीडियो में।